जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे मजाज है। मैं हूं मोहम्मद सईद खान सदोज़ी एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामाबाद न्यूज़ उर्दू देख रहे हैं। मैंने कुछ खान साहब इमरान खान के क्लिप्स वो इकट्ठे किए हैं जो 6 तारीख को खान साहब 6 जून को सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लिंक के ज़रिए वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए थे। और वीडियो लिंक का आप नज़ारा देखेंगे और एक एक बात खान साहब की गौर से सुने। जस्टिस काजी फैज़ ईसा भी परेशान हैं और खान साहब इतने एतमाद और कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे कि काजी फैज़ ईसा परेशान थे और वो कतरा रहे थे कि मैंने किसी तरह ये खान साहब के सवाल जवाब का सिलसिला बंद हो जाए और इस सवाल जवाब ना करें। लेकिन खान साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच से मुखातब हुए और जो उन्होंने मुकालमे एक दूसरे के साथ खान साहब के साथ हुए तो उससे अंदाज़ा ये हो रहा था कि खान साहब की आवाज़ में कितनी गरज है, कितना खान साहब स्ट्रॉन्ग है और खान साहब का मोरल कितना अच्छा। और खान साहब ने मांगा क्या है। खान साहब ने सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी कौम के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए और जो यहाँ करप्शन जितनी हो रही है इसके बारे में, तो उसने जो खान साहब ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। और उसने इस चीज़ की भी वजाहत कर दी कि वैद में लीडर इमरान खान है कि जो बाहर से कमाकर पाकिस्तान में लाया और ये गरीबों का खून निचोड़ के, उनकी खलड़ियाँ उतार के, उनकी जल्दें उतार के, लूट सूट करके और IMF से कर्जा लेके सारे दुबई में इनकी जदादें निकल रहे हैं बाहर। अगर ये अपनी जदादें लेके आ जाए या मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन कम हो जाए तो इसमें क्या होता है। खान साहब जो इमरान खान साहब हैं वो नैब तरमीम में पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की बका के हवाले से, पाकिस्तान के अदारों के हवाले से, तो देखते हैं वो। पहले आप ऐसा करें कि पहले आप ये सारी वीडियो सुनें, ऑडियो देखें, वीडियो देखें और आपको पता चल जाएगा कि खान साहब ने क्या कहा कौम के लिए। ज़रा देखिए, फिर इस पे कमेंट्स भी आपने करने हैं, लाइक भी करना और शेयर भी करना है। हर साल डेवलपिंग वर्ल्ड से मनी लॉन्डर, पैसा चोरी करके लॉन्डर करके वो जाते हैं वेस्टर्न बैंक्स में और टैक्स हेवंस में, एंड दैट इज $7 ट्रिलियन, $7,000 बिलियन पड़े हैं गरीब मुल्कों के टैक्स हेवंस के अंदर, जो उनकी अपनी लीड्स चोरी करके लेके गई है। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे मुल्कों में है वो हमने ये कैसे, ये जो पैसा बाहर जा रहा है, जो लीड्स लूट रही है, जो गरीब हो रहा है, ये रोकना कैसे है। अब मैं सफर कर रहा हूं इससे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि इसका तरीका, इनकी मैनेजमेंट ठीक करें, इनको रीव्यू करें, इनके अंदर मेरिट लेके आए, विक्टिमाइजेशन ना करें। और इसमें तो दूसरी राय नहीं है कि करप्शन को रोकना चाहिए, इसमें किसी को कोई इतराज नहीं। मेरे ख्याल में कोई ऐसा आदमी नहीं है मुझे ना कहे कि करप्शन खत्म होनी चाहिए। लेकिन जब पार्लियामेंट अपने आप को लीडर बचाने के लिए कानून बना के खत्म ही कर देते हैं नैब को, ये केसेस नहीं कर सकती अदालत है। ये सिर्फ आपकी जो स्पेशलाइज्ड इदारा है वो कर सकता है, लेकिन उसको ठीक करे, बजाय उसको वो सारा व्हाइट कॉलर क्राइम के दरवाजे खोल रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं। इसमें MLA तो अब जो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि म्यूचुअल लीगल जो असिस्टेंस है वो तो अब आप उसको उसकी तो इनवैलिड करके रख दिया। तो मैं पैसे मुल्क से बाहर भिजवा दूं, असल तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है गरीब लोग बेचारे वहां से रेमिटेंस भेजते, यहाँ से एलीट पैसा बाहर भेजते। देखिए खान साहब, अगर आप देखिए आप एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और आप अपोजिशन लीडर हैं बड़े, आप अगर इस तरह बात करते तो आप हमें भी खौफ में डालिए। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप सोचें, आप अपने कोलीग्स के साथ बैठे, आप अपने पार्लियामेंटेरियन से मान लें, उनको देखें। जब आग लगी होती है तो फिर ये नहीं देखते कि पानी पाक है नापाक है, आग बुझाया जाता है। पहले आग बुझाए, फिर जो कपड़े अगर गंदे बाद में धो लेंगे, नहा लेंगे, फिलहाल आग तो बुझाए ना। जिस तरीके से आप पोर्ट्रे कर रहे हैं, मुझे खौफ आ गया। आप आए, लीड करें अपने ग्रुप को। देखिए सर, इलेक्शन अगर सही देखिए उसमें आप पैरेलल वो साथ लेके जाए, कोर्ट्स में आपके केसेस है, कामयाब हो जाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे, वो चलते रहेंगे। मैं वो लड़ रहा हूँ और चलते रहेंगे वो। लेकिन सर मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ना, हाथ बांधे को अभी केजरीवाल को जेल से निकाल कर उन्होंने इलेक्शन लड़ने दिया है। इन्होंने तो मुझे 5 दिनों में 3 सजाएं 30 साल की दे दी ताकि मैं बाहर ना निकल सकूं। लेकिन सर या तो डेमोक्रेसी जरूर ले आए ताकि उसके अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन है और उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी।
اور یا پھر اگر یہ لوگ اندر آئے پولیٹیکل سسٹم کون لائے گا؟ سر آپ صرف ایک کام جی اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ملک میں ہو جائیں تب ہم جا سکتے ہیں جنرل ڈیموکریسی. چلے گا اس کیس میں ہم دیکھیں گے اگر ہمارے سامنے آئے گا خان صاحب. That is only certain amendments have been struck down. آپ پولیٹیشین خود چاہتے ہیں کہ آپ کے خلاف یوز ہو, ہم تو ہمارے پاس تو کوئی علاج نہیں ہے. دس از فار یو ٹو ڈیسائڈ ہاؤ دا مین شوڈ بی, کون اس کو اپوائنٹ کرے گا, کس کے کنٹرول میں ہونا چاہیے. آپ کل آ جائیں پارلیمنٹ میں کر دیں, قانون سازی کریں جس طریقے سے بنانا چاہتے ہیں, جتنے بہترین بنانا چاہتے ہیں, وی ول اپریشیٹ. ہم تو نہیں کہتے کہ اپنا بنائیں. آپ نے بھی سر آپ نے بھی میرے سے یہ پوچھا تھا کہ آپ میری کیا ریکمینڈیشن ہے نیب کے اوپر, آپ نے اس کے اوپر ریفر کیا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ 2 کروڑ کی چیز انہوں نے 3 ارب کی دکھا دی, بالکل, تاکہ میں 50 کروڑ میں پھنس جاؤں. میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ جو نیب کا ہیڈ ہے اس کو سپریم کورٹ کے اپوائنٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ تو پارٹ سائن ہو جاتا ہے. پارلیمنٹ کر لیں. سر دیکھیں یہ پرابلم کیا آتا ہے, پرابلم یہ آتا ہے کہ اپوزیشن کہتی ہے یہ ہمارے نامنیز ہیں, تو دوسری گورنمنٹ وہ کہتی ہے, وہ اگری نہیں ہوتے, وہ اپنے سے امپائر دے دیتی ہے, وہ اپنے امپائر دے دیتا ہے, وہ پھر بیچ میں جا کے جو اس کیا کہہ رہے ہیں جو تھرڈ امپائر ہے وہ فیصلہ کر دیتا ہے, اور وہ جو نیب ہے وہ تھرڈ امپائر کو سنتی ہے. وہ ہمارے تو نیچے نیب نہیں. سر میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا پہلے امپیکٹ دیکھ لیں, اور میں صرف یہ آپ کو فگر دکھانا چاہتا ہوں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے اس کیس کا. 2000 سے 2017 تک 295 ارب روپیہ ٹوٹل نیب نے ریٹریو کیا. 2018 سے 2021 تک 426 ارب روپیہ نیب نے ریٹریو کیا, جو ہمارے 2 اور 3 سال میں 480 ارب روپیہ نیب نے ریٹریو کیا. 23 کے اندر ٹوٹل نیب کے اندر جو پیسہ ہے وہ 3 لاکھ روپیہ, اور 24 کے اندر جو ٹوٹل نیب نے پیسہ ریکور کیا وہ 1 کروڑ 19 لاکھ ہے. اس کا ریزن بتاتا ہوں. اس کا ریزن یہ ہے کہ چونکہ کیس چلتا رہا اور یہ اسٹے تھی, پروسیڈنگ اسٹے تھی, آج تک نیب کورٹس ایون ہائی کورٹس اس کی کیسز پینڈنگ ہے. وہ اس انتظار میں کہ اس کیس کا فیصلہ ہوگا تو کچھ نہ کچھ ہوگا. جب یہ کیس فیصلہ ہوگا تو کیسز چلیں گے. جو کنوکشن ہوئی ہیں, کنوکشن کے بعد ریکوریز بعد میں ہوں گی, وہ اس وقت ہوتی ہے جب سپریم کورٹ سے میٹر فائنل ہو جائے. وہ ایشو یہ ہے, وہ اس کے پھنسے. آنریبل سر, میری صرف یہ ہے کہ ہم نے جو یہ سسٹم انہیریٹ کیا پارلیمنٹری ڈیموکریسی, وہ انگلینڈ سے کیا ہے. اب انگلینڈ کے اندر 3 چیزوں کے اوپر جو ساری ان کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی وہ بیس ہوتی ہے: مورالٹی, مورل اتھارٹی, رول آف لا, اور اکاؤنٹیبلٹی آف دا پبلک ریپرزینٹیوز. اور ان کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ مورل اتھارٹی ان کی ایسی ہے کہ کسی کی ضرورت ہی نہ ہو کہ کوئی ایسا کیس بنائے جس میں اس کو خود فائدہ ہو جائے. اس کی سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس لسٹ ہے کہ کتنے پالیٹیشین کو اس سے فائدہ ہو گیا جنہوں نے یہ قانون بنایا تھا. اب اگر یا تو یہ کسی بھی دنیا کی پارلیمنٹ کے اندر اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ قانون بنائیں اور آپ سارے خود بینیفیشری ہو جائیں, اور اس لیے سپریم کورٹ کے پاس ہم آئے ہیں. اب ہم آپ سے اگری کر رہے ہیں. اور اکاؤنٹیبلٹی آف دا پبلک ریپرزینٹیوز, اور ان کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ مورل اتھارٹی ان کی ایسی ہے کہ کسی کی ضرورت ہی نہ ہو کہ کوئی ایسا کیس بنائے جس میں اس کو خود فائدہ ہو جائے. اس کی سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس لسٹ ہے کہ کتنے پالیٹیشین کو اس سے فائدہ ہو گیا جنہوں نے یہ قانون بنایا تھا. اب اگر یا تو یہ کسی بھی دنیا کی پارلیمنٹ کے اندر اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ قانون بنائیں اور آپ سارے خود بینیفیشری ہو جائیں, اور اس لیے سپریم کورٹ کے پاس ہم آئے ہیں. اب ہم آپ سے اگری کر رہے ہیں. آپ سمجھ لیں, فرض کر رہے ہیں کہ یہ بات ہم کہہ دیں کہ یہ غلط ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام پارلیمنٹ ہی کر سکتی ہے, یہ درست ہے یا نہیں؟ سر پارلیمنٹ وہ کر سکتی ہے جو کہ عوام کو جواب دے ہو, جو فارم 45 والی پارلیمنٹ ہو. دیکھیے ہر سال ڈیولپنگ ورلڈ سے
मनी लॉन्डर, पैसा चोरी करके लॉन्डर करके वो जाते हैं वेस्टर्न बैंक्स में और टैक्स हेवंस में, एंड दैट इज $7 ट्रिलियन, $7,000 बिलियन पड़े हैं गरीब मुल्कों के टैक्स हेवंस के अंदर, जो उनकी अपनी लीड्स चोरी करके लेके गई है। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे मुल्कों में है वो हमने ये कैसे, ये जो पैसा बाहर जा रहा है, जो लीड्स टूट रही है, जो गरीब हो रहा है, ये रोकना कैसे है। अब मैं सफर कर रहा हूं इससे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि इसका तरीका, इनकी मैनेजमेंट ठीक करें, इनको रीव्यू करें, इनके अंदर मेरिट लेके आए, विक्टिमाइजेशन ना करें। और इसमें तो दूसरी राय नहीं है कि करप्शन को रोकना चाहिए, इसमें किसी को कोई इतराज नहीं। मेरे ख्याल में कोई ऐसा आदमी नहीं है वो ये ना कहे कि करप्शन खत्म होनी चाहिए। लेकिन जब पार्लियामेंट अपने आप को लीडर बचाने के लिए कानून बना के खत्म ही कर देते हैं नैब को, ये केसेस नहीं कर सकते अदालत से, ये सिर्फ आपकी जो स्पेशलाइज्ड इदारा है वो कर सकता है, लेकिन उसको ठीक करें, बजाय उसको वो सारा व्हाइट कॉलर क्राइम के दरवाजे खोल दें। इसमें कोई शक नहीं। इसमें हम मेरी क्या रिकमेंडेशन है नैब के ऊपर, आपने इसके ऊपर रेफर किया था, मैं ये कह रहा हूं कि वो 2 करोड़ की चीज उन्होंने 3 अरब की दिखा दी, बिल्कुल, ताकि मैं 50 करोड़ में फंस जाऊं। मैं ये कह रहा हूं सर कि जो नैब का हेड है उसको सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंट करना चाहिए, क्योंकि ये तो पार्टिजान हो जाता है। पार्लियामेंट सर देखिए ये प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम ये आता है कि ऑपोजिशन कहती है ये हमारे नॉमिनीज हैं, तो दूसरी गवर्नमेंट वो कहती है, वो अग्री नहीं होते, वो अपने अंपायर दे देती है, वो अपने अंपायर दे देती है।